kako si doživio, Mara, novi posrtaj Dinama? Opet možemo sad pričati o zaleđu, poništenom golu je, nije, ali onaj meritum je Dinamo ne igra dobro, Dinamo ne izgleda dobro. I kriza je sve dublja. Teško je Dinamo, isto rekao sam. Dinamo treba širina na tom levelu na koji oni hoće ići. Bila je priča, osvojit ćemo konferencijsku ligu. Da ti ostanu svi ovi igrači, još se pojačaš da furaš 5-6 zvijeri i onda ti možeš osvojiti konferencijsku ligu. Ali ovako vidiš da nemaš jedna grupu možeš proći. Mislim, nisu to ekipe, pitanje je da su to ovo. Znači, prelazni rok je bio takav kakav je bio. Kuriš, ti sad jednostavno nemaš ti tu širinu igrači koji igraju u Dinamu, koji nisu igrali. Znači, imaju dve stvari. Prvo, ne zato što je on. Upitna je ta kvaliteta da li igrači koji nisu igrali, koji nisu standardni, da li oni mogu iznijeti to što se od njih traži i onda još uz to oni nisu igrali, nisu u nekoj natjecateljskoj formi. Ne možeš ti sad staviti rezerve da ti oni dobiju Varaždina u Varaždinu ili da ti dobiju Osijeka u Osijeku. Pa ne mogu, mislim, nemaju te kapacitete. Ja ne znam, možda imaju, ja ne ulazim sad da nekoga ne vrijeđam, ali bojim se da nije to taj level koji bi Dinamo htio. I onda ti se desi isto takva ozljeda, ozljedi ti se 2-3 bitna igrača i ti si gotov. To je taj drugi nivo. Ti bi šta bi trebao dobiti Viktoriju Kozak? Pa nećeš dobiti, majstor, nećeš dobiti. Nećeš ni Astanu dobiti. Sad nek ti se Mišić ozljedi, nek ti ne igra Petković, nek ti ne igra Ljubičić, ne znam. Ajde probaj dobiti. A Astanu koji se već zaklasirao ovog ljeta. Pa ne možeš dobiti nikoga, čovječe, pa nemaš ti to, pa ni to. Zato ja mislim da je Jakiru tek problemi dolaze. Sad ima Rijeku koja je u euforiji, od tamo je otišao, krug se zatvara. Čekaju ga sad na novo, što će biti. Mi kad smo dolazili u Rijeku, kad je normalna utakmica pa je nervoza u Rijeci, nam je nikad nisi siguran da ćeš dobiti. A kamoli sad ovako, veliki je pritisak i čeka ih jedna strašno teška utakmica. Pogotovo nakon ovoga sada, naravno mediji tu igraju veliku ulogu i onda kad te mediji nagaze u Dinamu, ko nije navikao na to, ko nije šta me briga, sad idem, moram se ono što znam, ne znam više. Znači, gotovo. Čim se mi počnemo gledati, šta je ovo, ne ide ništa, pa šansa, pa neće, pa obrani, pa ti poništi gol regularno, pa ti penal ne svira, nego gleda neku ruku, opće var, ne gleda znaš, sve ti se okreće, sve ti ide kontra tebe i onda se svi gledamo, Mišić, izlaz lica, šta je ovo, čovječe,